kuan to siya guys. Special sausage from Germany. Lami kaini siya i-ano nimo, ibutang von Nürnberg guys, von Nürnberg. Nürnberger Würzen. Nürnberger Würzen. Nürnberger sausage, my god. Yeah, undan. Ilagay natin mamaya sa bread. I-sandwich natin. Ito yung dinner namin guys. Masarap siya. Lagyan mo ng mustard. Lagyan mo ng mustard. Atong ilayo-layo kay para di masunog. Yan. Layo-layo lang nato na puti-puti pa man ang isa. So ato nang ikuha ng isa. Puti-puti. Puti-puti pa yan. Tapos ito ilagay natin dito. Yan. Yan, nahiwa na siya. Ilagay natin dito sa dulo para mainit siya lagi. Yan. Ilagay natin dito. Yan. Zwei love. Zwei Brötchen, ha? Yan na siya. Tapos lagyan na natin ng this is next mustard. Yeah. Nimm das hin, das ist scharf. Let's eat. Paulo out. Paulo out. Paulo out. Please out, Paulo.